works. It works. It works. Manganda ta, manganda. Baro ko ba? Oh. Happy birthday! Set up. to you. The picture versus the setup. Oh, happy birthday, Diyo! Set up. Sweetie kayo! Kanili mo gana ang tripod. Sino pa na to? Sige na siya. Mark, kayo, Behind the hintay scene. ko. Behind Di ba na naman nala sa Miss Universe? Naman siya na ito. Lolo. Please pala lagyan ninyo. Happy birthday! It's my birthday! It's your birthday. Ang sama ni. It's my birthday. Kadya na. Di ba ka masali? Gibawag yun na mga nakarealize si Small. Kaya Oh, ang mga small. Cellphone sa flashlight. Ana. Yana pa. Magkiat-kiat. Oh, muti. Mas naglabi magud ang table ko. I know, we know. V-bar. Wala naman siya hayag. Dance. Mangitom lang ni. I-edit mo. Ngit. O ka na. Hoy. I mean, mas better ata nga. Ganun di kam lihok. Di lagi siya mulihok. Kana daw Ano na ba? Ako na lihok. Yes daw. On daw. Ah. Dili mulihok. Mas better man na ay. Halika guys, halika. Yay! Pag sa It's that day. Happy birthday. What if kanya iyo? Happy birthday. Wala na eh. Wala ka hayo. Ay. Samot. Ay kanira man silang duha ang nag kanto naghayag. Kani guro, da sobra ang Gupta na sige daw. bati man. Dili. Kani siya na ani siya. Kato lang. Ano man? Kani? It's so Last? hot. Dago ha? Kita ko. We're looking for this person. Pila ka magpapapit ani lima no? Wala, happy. No, wanted talaga siya. No. Ah, so i-video na lang nato, tapos screenshot na lang mo. Oh no. Buti na kayo ng quality. Tay. Screenshot. Di ba igsan ako mabati. Mabati gani. Share it lang. Alay, picture. Makita ang kwan. Yung gunitan. Dalo. Sige daw. Isud. Okay, dali. Sama sa Ato pa. Dili, ato bangan naman. Wait lang. Ito nga si Marabat. Hawa nila madam. Oh, ako na. Hindi, ako sorry. Bila ta, Yeah. So, upat. Upat sa ubos. Upat na sila. Ato ka. Ay, dili. Ato ka. BFF last. It's so hot. Tapos kamay. Ako din. Ikaw di ba namin talo? Mga taas. Tapos i-crop na. Okay, Raf? Dali ray crop daw. Siya sakto na raw. It's so hot in here. Di makita si Kuan. Raiza. Ali, isog. Ito mo yung beto man. So, Raiza. One. Raise your hand. One. Syria. Syria, di makita. Si BFF. Ano? Kuan, Ray, ka na ana ba? Ana. Ana? Okay. Magpa-uwa. Dili maklaro si Angel. Naman. Ay, ano na lang? 3, 2, Ano? Did you makita ka? Ano? Adjust ka. Wait lang kay ang noun ni Maribeth. Kaya di mo dito. Ay, smile na sa dani kay para kuan. Dali. 3, 2, 1, smile. Another 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 posting. 3, 2, 1, smile. Basta lo si Maribeth. Tanda si Maribeth. Okay, back cam. Sino mas na? Beckham. Ay, happy birthday sa! Ay, oh, seriously? Wala pa ko happy birthday. Dapat Okay, kanta ka to. Ay, wait. Baka na to before. Mas ma-feel dyan ninyo. Sa inyo hang... Lighter. Happy na birthday mo. Paganahan ka na makanta. Happy birthday. Yay! Birthday ha, birthday. Happy na Si birthday. birthday mo marap. Happy Kibaw mo? birthday to Kibaw mo you. ganina. Naniana ba nga? Hala, anong naabat ka na siya no? Tungod sa marabat. Hala. Di ba rin? Sige na siya. Hala, ano naabang niya siya? Ano, Mara? Okay, 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, yay! Happy birthday. Happy birthday. Yeah, Happy birthday to you. Faster! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy 18th birthday, Herbert! 8 naman ko. Wish na. Ha? Wish. Wish balik. Yay!
ng... Ang video kay... Happy 18th birthday, Mary Beth. Okay, 1, 2... Hopo, Riz. Right. Okay, 1, 2, 3, go. Happy 18th birthday, Mary Beth! Yay! Okay, bakam.